प्रभु जगन्नाथଙ୍କ श्रीचरण तले कोटि कोटि प्रणाम जणाई मोर श्रद्धेय छात्र छात्री मानकर शुभकामना करी मु आज आरंभ करुच्ची गल्प पक्षाघात। पिलाए गल्प पढ़ेवा पूर्वरु मु गाल्पिकଙ୍କ विषय तमମାନଙ୍କୁ सम्यक सूचना दौची। गल्प पक्षाघात गाल्पिक बामाचरण मित्र। पिलाए बामाचरण मित्र ओडिया गद्य साहित्यर जने सफल साधक। हास्य व्यंग विद्रूपर चटुल प्रयोग जरियारे वेदनासिक्त मनीषर असरंती दरद को से मानवीय रूप देइचंती। कलात्मक ढंगारे से एभली वर्णना करचंती जहाँकि गल्पगुड़िक प्रत्येक पाठकर हृदय छुआ होइछि। पिलाए गोटाए कथा मन रखिब जे क्षुद्र गल्प होची गोटाए समाज रे बसवास करुथिबा लोक मानकर जीवनर गोटे छोटिया मुहूर्तर घटना। गोटे छोटिया मुहूर्तर घटना को गाल्पिक एभली भावरे रचना करे, एभली भावरे मानवीय रूप दिए, एभली भावरे जीवंत करी फुटाए जहा पाठकर हृदय को छुई थाए। ठीक सेहीपरि गाल्पिक बामाचरण मित्रंक गल्प पक्षाघात प्रत्येक पाठकर हृदय को छुईची। प्रत्येक साधारण प्रसंग को नहीं अति मनोज्ञ भावरे से गल्प रचना करचंती। एथर आस आमे गल्प विषय रे तुमको मु गल्प पढ़ेबी पूरा गल्पटा। आउ जदि तुमको भल लगिला पिलाए मो गपटा ताहले मते कमेंट बॉक्स रे जनइले मु प्रत्येक विषय को से भली भावरे सहज सरल करी बुझे पढ़ेबी। हो धन्यवाद पिलाए। आरंभ करुच्ची। दुर्योधन बाबू वर्तमान सबुबेले बाहर बारंदारे पड़िथिबा खट उपरे कांथ को डेरी पड़ी थांती। तुमको कहिचे आगुरु जे क्षुद्र गल्प होची हठात आरंभ। पिलाए गाल्पिक एठी लेखि नाहंती दुर्योधन बाबू किए कौन किछि लेखि नाहंती। हठात आरंभ करचंती जे से सबुबेले घर बारंदारे पड़ी थांती खट उपरे आउजी कांथ को आउजिकरी डेरी हेई पड़ी थांती। पिठियाड़े तांकर गोटे तेलचिकेटा छिंडा तकिया। बलबल करी आकाश को चाहे से पान पाकुड़ी करुथांती। कथा कहबाकू शक्ति नहीं कि उठिबार मध्य शक्ति नहीं। पक्षाघात रोगी से केतेबेले कहार इच्छा हेले खंडे पान दे जाए, तकियाटा को सजाड़ी दे जाए बा कौन टिकिए कर दे जाए। घरर समस्ते तांको उपरे वर्तमान विरक्त। तांको परिवारर अन्यमानक सहित क्षीण दैहिक संजोग थिले हैं मानसिक संजोग आदौ नहीं। ए जुगर हठात धनी और पाश्चात्य सभ्यतार पुजारी परिवार घरे कौलिक देवतार अवस्था जेपरी बहिष्कृत नुहे परित्यक्त। पिलाए गाल्पिक कहउचंती जे दुर्योधन बाबू बाहर बारंडारे गोटे तेलचिकिटा छिंडा तकिया को पिठी तले देई आउजिकरी बसचंती। खट उपरे कांथ को डेरिकरी बसचंती। आउ बलबल करी से आकाश को चाही रहिचंती। पान पाकुड़ी करुचंती। घर जीवा आसवा भितरे गला आइला बेले घर लोक किए केमती जाए, केतेबेले तकियाटा किए सजार दे जाए, केतेबेले किए कौन टिके पान खंडे दे जाए। सामान्य क्षीण माने सामान्य दैहिक संपर्क अर्थात शरीर छुईबार संपर्क खूब कम कदबा क्वचित संपर्क आउ मानसिक संजोग आदौ नहीं कहले चले। मन भितरे तांकू केही भल पाउ नांती। गाल्पिक कहउचंती पूरा घरर लोक समस्त तांको उपरे विरक्त। गोटे उदाहरण से दौचंती जे ए जुगर हठात धनी और पाश्चात्य सभ्यतार पुजारी परिवार घरे पाश्चात्य सभ्यतार पुजारी परिवार अर्थात काहार पुजारी पिलाए जे पूजा करे से पुजारी पूजक। तेबे काहार पुजारी ना पाश्चात्य सभ्यतार अर्थात गंगाधर मेहरଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ
ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାରେ ମମତା ଯାହୃଦେ ଜନମି ନାହିଁ, ତାକୁ ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ଗଣରେ ଗଣିବା ଅଜ୍ଞାନ ରହିବେ କାହିଁ। ତେବେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ମମତା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି। କାହା ପ୍ରତି ମମତା ରହୁଛି ନା ଇଂରେଜ ସଭ୍ୟତା ପ୍ରତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ପ୍ରତି, ବିଦେଶୀ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି, ବିଦେଶୀ ସଭ୍ୟତା ପ୍ରତି, ବିଦେଶୀ ଚାଲିଚଳନ ପ୍ରତି ଆମ ଭାରତୀୟଙ୍କର ଅନୁରକ୍ତି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆଉ ସେଇମାନଙ୍କ ଘରେ କୌଳିକ ଦେବତାର ଅବସ୍ଥା ଯେପରି ବହିଷ୍କୃତ ନୁହେଁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ। ବହିଷ୍କୃତ ଅର୍ଥ ବାହାର କରିଦେବା। ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦେଇଛେ, ବା ଜଣେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛି ଆସିବ, ବା ଆମେ ହଠାତ୍ କିଛି କାମ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଛେ ଆସିବା, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ କରିନେ ପୁଣି କାଲି କରିବା, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବହିଷ୍କୃତ। ଜଣକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛେ କିନ୍ତୁ ମନ ବୁଝିଲା ପରେ ପୁଣି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଏଇଟାକୁ କହନ୍ତି ବହିଷ୍କୃତ। କିନ୍ତୁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ମାନେ ପୁରା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଜୀବନରେ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ। ତେବେ କୌଳିକ ଦେବତାର, କୌଳିକ ଦେବତା ମାନେ କ'ଣ ପିଲେ? କୌଳିକ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି, ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିବା କୂଳୈକ କୌଳିକ, ତାହେଲେ କୌଳିକ ଦେବତାର ଅବସ୍ଥା। କୌଳିକ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି, କୌଳିକ ଶବ୍ଦର ହେଲା କୂଳ ବଂଶ ପରମ୍ପରାଗତ ବା ବଂଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ। ପିଲାଏ, ତମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜେଜେ କି ଜେଜେମା ଥିବେ, ବାପା ବୋଉ ଜେଜେ ଜେଜେମା କିମ୍ବା ଜେଜେଙ୍କର ବାପା, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଘରର କୌଳିକ ଦେବତା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ବାପାଙ୍କର ବାପା ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବାପା ଯଦି ତାଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ଦେଖୁଛେ, ଆମେ ସେଇଠୁ ଶିଖୁଛେ ଯେ ନାଇଁ ବାପା ବୋଉଙ୍କର ଯତ୍ନ ଏଇଭଳି ନେବା ଉଚିତ। କାରଣ ଆମକୁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ଟିଏ କରିଛନ୍ତି ବାପା ବୋଉ। ତେଣୁ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ସେବା କରି ସୁସ୍ଥ ରଖିଲେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଢ଼ି ହେବ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଅନୁକରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନେଇକରି ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ହେଲେ, ଅଥବା ଯେଉଁମାନେ ରଖୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେବା, ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଭକ୍ତି କରିବା, ଭଲ ପାଇବା, ତ୍ୟାଗ କରିବା, ସେବା କରିବା, ଏସବୁ ଗୁଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାରୁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଏସବୁ ଗୁଣକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛେ। ଠିକ୍ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ। ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଭଳି, ପରିତ୍ୟାଗ କଲା ଭଳି ବାରଣ୍ଡାରେ ପକାଇ ରଖିଛନ୍ତି। 55 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପେନ୍ସନ୍ ନେବାର ଠିକ୍ 3 ଦିନ ପରେ ଏ ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କର ଘଟିଲା। ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଚାକିରି କରି ପେନ୍ସନ୍ ନେଲେ। ଚାକିରି ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ଖୁବ୍ ତଳରୁ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ଯେତେବେଳେ କଲେ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେ ଅତି ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ। କ୍ଷମତା, ପ୍ରତିପତ୍ତି, ସମ୍ମାନ ଓ ଅର୍ଥ ସେ ଚାକିରି ଜୀବନରେ ପାଇଥିଲେ ପ୍ରଚୁର। ତଥାପି ପେନ୍ସନ୍ ଯେତେବେଳେ ନେଲେ ସେତେବେଳେ ସେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ପେନ୍ସନ୍ ନେବା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତଠାରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଇଣ୍ଠୁ ସାହୁ ବା ନିଧି ମଳିକର ଯେପରି କୌଣସି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ। ଏହିପରି ତାଙ୍କର ମନେ ହେଲା, ଯେଉଁ କଚେରୀରେ ସେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ହାକିମ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ସଲାମ ପାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଜି ସେ କଚେରୀକୁ ଗଲାବେଳେ କେହି ଟିକିଏ ଉଠି ଛିଡ଼ା ହେଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଫେରି ଚାହିଁଲେ ବି ନାହିଁ। ଅଥଚ କେହି ଯେ ଜାଣିଶୁଣି ତାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ ଦେଖାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହତାଦର କଲେ ତା ନୁହଁ। ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଥିଲା ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ପଦବୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ତା ବାହାରେ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ କିଛି ନଥିଲା। ପଦବୀ ଯିବା ପରେ ଆଜି ସେ କେବଳ ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ। କଚେରୀରେ ଅହେତୁକ ଘୁରି ଘୁରି ସେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ମନ ତାଙ୍କର ହାହାକାର କରି ଉଠିଲା, ମୁଁ ତେବେ କିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ? କ'ଣ ଏବେ ମୋର ପରିଚୟ? ମୋର ସମସ୍ତ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଅତୀତ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ। ପିଲାଏ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ ତଳ ପାହାଚରୁ, ତଳ ପଦବୀରୁ ଚାକିରି କରି କରି ଧୀରେ ଧୀରେ
से उच्च पदस्थ कर्मचारी होइचंती ऑफिस रे आउ जेतेबेले उच्च पदवी से रहिचंती जेतेबेले अवसर नैचंती से उच्च पदवी अवसर नैचंती आउ अवसर नेला परे से अनुभव करिचंती ऐठू साहू निधिमଳିकर जेपरी निधिमଳିक आउ सीए एमानक भितरे जेमती किछि प्रभेद नाही से वर्ष वर्ष धरी हाकिम करचंती आज से बसी भाबुचंती जे वर्ष वर्ष धरी से हाकिम करी आसीचंती सलाम पाई आसीचंती किंतु आजी अवसर नेला परे से जेतेबेले आसुचंती कचेरी को ऑफिस के आसुचंती केही उठी छिड़ा होनांती कि तांकू केही फेरी भी चाहुनांती केही सलाम करुनांती सत जेमिति तांकू केही चिन्हि भी नाहांती तेबे से जे गाल्पिक कहउचंती जे जानी शुणी तांकू किए हतादर करछि से कथा नुहे काहार के किछि फरक पड़ुनी जे आसीचंती बोली से ऑफिस के आसीचंती दुर्योधन बाबू ऑफिस के आसचंती तांकू सम्मान करबा उचित तांकू चेयर बसवा पई दबा उचित कि तांकू हस हस मुहरे पाछुटी आनिबा उचित एक कथा केही भाबु मध्य नाहांती काहेकि ना वर्तमान से भाबुचंती दुर्योधन बाबू भाबुचंती जे ताहाले तांको अवसर सहित तांको व्यक्तित्व कौन अवसर नहीं जाइए तांको सम्मान कौन अवसर नहीं जाइए तांको परिचय कौन अवसर नहीं जाइए तेबे तांको मनरे प्रश्न उठुची तेबे वर्तमान कौन तांकर परिचय पिलाए इति प्रकाश थौ कि मन रखिबो पिलाए जो व्यक्ति माने अर्थलिप्सु जो व्यक्ति मानकर सम्मान केवल पदवी सहित जड़ित जो मानक भितरे मानविकता नहीं जो माने अन्य मान को नीच हेय नगण्य दृष्टि रे देखंती से माने जेतेबेले ऑफिस रु अवसर नियंती कार्यालय रु अवसर नियंती सहकर्मी माने तांको आ फेरी चाहंतिनी किंतु जेतेबेले अवसर न नेइथिबा अवस्थारे सहकर्मी मानक सहित खूब सुंदर व्यवहार करी सुसंपर्क निबिड़ संपर्क बांधी रही कर्मचारी जेतेबेले अवसर निए सेतेबेले समस्तक अजाणतारे आखिरे लुह चली आसे आउ समस्ते तांको अनुपस्थिति की समस्ते अनुभव करती आउ जेतेबेले से पुनराय कदबा कौन सी काम रे आसे ऑफिस रे पहुँची जाती समस्ते तांको स्वागत करती तांको खुशी होती देखिकी जहाँ दुर्योधन बाबू को जीवन रे नाही देखा नाही से कहते मोर समस्त परिचय मध्य अतीत अवसर प्राप्त व्याकुल भाव से प्रश्न करी बिछना उपरे पड़ी रही चारिआडे चाहिले आखि तांकर छलछल हो गला किए डाकिला परी स्वर शुभिला तार से पूर्व परिचित डाकरे साहेब सलाम दिए हैं से धड़पड़ करी उठिले केही नाही सेतेबेले तांकर मने पड़ला से जने अवसर प्राप्त कर्मचारी अवश्य केही नाही तांको सहित आउ केही आसीबे नाही देखा करिया को सलाम देबाकू से पड़ी रहिले बिछणारे तांकर अभ्यास अछि से अभ्यस्त जे सलाम साहेब सलाम दिए हैं यही शब्द सहित तांकर परिचय खूब निबिड़ तेणु तांको बेले बेले सेमती जना जाउची आउ से तांको सुबि जाउची सत जेमती के तांको सलाम करुची से धड़पड़ हे उठुचंती पुणी चुपचाप ही शोई पड़ुचंती बसी पड़ुचंती आकाश को चाहि रहुचंती अवसादपूर्ण नयन रे जानुचंती जे ना मु अवसर नैची मो सम्मान मध्य अवसर नैची 2 दिन भितर से कला काठ पड़ी सुखीगले अवसर नबार 2 दिन भितर से कला काठ पड़ी सुखीगले तृतीय दिन खरा बेले से बाहर को जीवा बेले गोड़ खसी जीवारु पड़ीगले उठा चेष्टा कले गोड़े शक्ति नहीं पाटी करी डाकिबाकू चेष्टा कले किंतु पाटी खोलिला नहीं बुझीपारे जे हठात पक्षाघात तांको आक्रमण कला 2 ओठ तांकर थरी उठिला आखिरु तांकर झरझर हे लुह बोही छाती भसाई देला सरकार तांकर सबु शोषी नहीं दीर्घ 30 वर्ष खटाई खटाई एकदम कांगाल कर देची जी दिने मासको 5,000 टंका पाउथिले से आज 2 कडार भी नुहंती पिलाए
ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ ଅବସର ନେବାର 2 ଦିନରେ କଳାକାଠ ପଡ଼ିଗଲେ, ଶୁଖିକିରି ଝାଉଁଳି ଗଲେ, ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ତୃତୀୟ ଦିନ ଖରାବେଳେ ସେ ବାହାରକୁ ଯିବା ବେଳେ ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବାରୁ ପଡ଼ିଗଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପାଟି ଖୋଲିଲାନି, ଓଠ ଥରିଲା। ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ସେ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ପିଲାଏ, ଏଇଠି ଆସିଲା ତମ ବିଷୟର ନାମକରଣ, ପକ୍ଷାଘାତ। ଗଳ୍ପର ନାଁ ହେଉଛି ପକ୍ଷାଘାତ। ପକ୍ଷ ଯୁକ୍ତ ଆଘାତ ସମାନ ପକ୍ଷାଘାତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ ଅଚଳ ହୋଇଗଲେ ଆର ପକ୍ଷଟି କଷ୍ଟ ପାଏ। ପିଲାଏ, ମାସକ 2ଟି ପକ୍ଷ, ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ, କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ। ଠିକ୍ ସେହି ନ୍ୟାୟରେ ଶରୀରର ମଧ୍ୟ 2ଟି ପକ୍ଷ, ବାମ ପକ୍ଷ, ଡାହାଣ ପକ୍ଷ। ଯଦି ଡାହାଣ ପକ୍ଷ ଅଚଳ ହୋଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ବାମ ପକ୍ଷକୁ କଷ୍ଟ। ଯଦି ବାମ ପକ୍ଷ ଅଚଳ ହୋଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ଡାହାଣ ପଟକୁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ। ପିଲାଏ, ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ 2ଟି ଜାତିର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ଆଉ ଖରାପ। ଯଦି ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଉଛି ତାହେଲେ ସମାଜ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ଯଦି ଖରାପ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଉଛି ତାହେଲେ ସମାଜ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁଙ୍କ ଭଳି ଚରିତ୍ର ସମାଜରେ ଅଧିକ। ତେଣୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଏହି ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରୁ ସମାଜକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ବାମାଚରଣ ମିତ୍ର, ଗାଳ୍ପିକ ବାମାଚରଣ ମିତ୍ରଙ୍କର ଏ ପ୍ରୟାସ ପାଠକମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ତମମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ି ଭଲ ମଣିଷ ହେବ, ସମାଜକୁ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବ। ଘରେ ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ କେହି ନଥାନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପକ୍ଷର। ବୟସର ତଫାତ୍ 15 ବର୍ଷ। ବିବାହ ବେଳେ ସେ ଥିଲେ ଅତି ଲଜ୍ଜାବତୀ, ମଫସଲି ଢଙ୍ଗର। ଏକା ଖଟରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ବି ସେ ପଡ଼ି ରହୁଥିଲେ ନିସ୍ପୃହ ଭାବରେ, ଖଣ୍ଡେ କାଠ ଭଳି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ନବ୍ୟା କରିଲେ ଦେହ ଓ ମନରେ। ଆଜିକାଲି ସେ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଘରେ ରହନ୍ତି। ମଟର ନେଇ ସବୁବେଳେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି ଏଠି ସେଠି ଏବଂ ଅନେକ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଅନେକ ମିଛ ଓ ସତ କଥା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଆସେ। କିଏ କହିଛନ୍ତି, ମୋପାସା ବୋଧହୁଏ ନାରୀର ସୁପ୍ତ ଅଭିଳାଷ ଜଗାଇବା ଅନୁଚିତ। ଥରେ ଜାଗିଲେ ତା'ର ଗତିରୋଧ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଏହାର ସତ୍ୟତା କେତେ ଦୂର ତାତ୍ତ୍ୱିକମାନେ କହିବେ। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସହିତ ତାଙ୍କର ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ବାଦାନୁବାଦ ହେଲା। ସେ ନିଜେ ହିଁ କହିଲେ, କିଏ କହିଥିଲା ମୋତେ ବାହାରିବାକୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ, ମଦ ଖାଇବାକୁ ଶୁଣେ? ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି ମୋତେ ଭାଗବତ ଶୁଣାଉଛ? ମୋତେ ଯଦି କେବଳ ପୁତ୍ରାର୍ଥେ ଭାର୍ଯ୍ୟା କରିଥାନ୍ତ କଥା ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତା। ତୁମେ କଲ ମୋତେ ତୁମର ତୁମେ ବୁଢ଼ା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନୁହଁ। ତୁମକୁ କହିଥିଲି, ନାରୀର ଇଚ୍ଛା ଯଦି ଜାଣ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ନାହିଁ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ। ପିଲାଏ, ଯେତେବେଳେ ସେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରେ କେହି ନଥିଲେ। ଘରେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପକ୍ଷର ସ୍ତ୍ରୀ। ବୟସ ହେଉଛି ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ 15 ବର୍ଷର ତଫାତ୍। ତେଣୁ ସମୟ ଥିଲା ଯେ ବହୁତ ସାନ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ବାହା ହେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସଭ୍ୟତା ଆସି ଅଲଗା ବାଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଉନ୍ନତିର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଜି ବୟସର ତାରତମ୍ୟ ବିଶେଷ କିଛି ରହୁନି। ତେବେ ବିବାହ ବେଳେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପକ୍ଷର ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ମଫସଲି ଢଙ୍ଗର, ଗାଉଁଲି ଢଙ୍ଗର। ଗୋଟିଏ ଖଟରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ବି ସେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ନିସ୍ପୃହ କାଠ ଭଳି, ଅର୍ଥାତ୍ ହଲଚଲ ନାହିଁ ତାଙ୍କର, କୌଣସି ପ୍ରତିବାଦ ନାହିଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁଙ୍କ କଥାରେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିନା ପ୍ରତିବାଦରେ ସେ ଚଳୁଥିଲେ। ତେବେ ସେଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ନବ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ନୂଆ ଗୋଟାଏ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୋପାସା ବୋଧହୁଏ, ଗାଳ୍ପିକ କହୁଛନ୍ତି ବୋଧହୁଏ ମୋପାସା କହିଥିଲେ ଯେ ନାରୀର ସୁପ୍ତ ଅଭିଳାଷକୁ ଜଗାଇବା ଅନୁଚିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଟିକେ ଖରାପ ପ୍ରକୃତି ରହିଛି ତାକୁ ପରିସ୍ଫୁଟନ କରିବା ଭଲ ନୁହେଁ। ଯଦି ତାକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିବାକୁ କେହି ସୁଯୋଗ ଦେଲା ତାହେଲେ ତାକୁ ରୋକିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ସେ ଆଜି ଥରେ ଏହିସବୁ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଯେ ବାହାରକୁ ଯିବା, ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଭାବରେ ଫେରିବା, ବିଳମ୍ବ ରାତିରେ ଘରକୁ ଫେରିବା, ଏହିସବୁ ନେଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥରେ ବାଦାନୁବାଦ
अर्थात युक्तितर्क होता किंतु दुर्योधन दिने दुर्योधन सहित तांकर एभली वादानुवाद होता आउ से निजे कही जदि पुत्रार्थे अर्थात पुआ पिला संतान अर्थरे मते भार्या करी घर भितर गोटे बोहू करी रखि था गृहिणीटे करी रखि था ताहले मोर किछि कहबार नथिला किए मते स्वेच्छाचारिता शिखेला किए मते मद पीवा शिखेला किए मते राति बाहर को जीवा शिखेला तेणु तुम्हें कल मते तुमर डट 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 अर्थात तुम्हें तुमर मते अनुसरणकारी करेल तुम्हें जो बाटरे गल मते से बाटरे चलैल पदांक अनुसरण मु कली तुम्हें बुढ़ा किंतु मु नुह तुम्हें बुढ़ा हो गलनी तुम्हें जेमिति उशृंखला है मुझेमिति उद्धतामी कली आउ तुम्हें एवं बुढ़ा हो गलनी हेले मु तो बुढ़ा हैनी ना तुमको कही नारीर इच्छा जदि जान ताले संभाली पारिबो नाही दुर्योधन बाबू से दिन मु कही जे एमिति मते एई बाटरे जीवाकू दिए ना बोली पिलाए मु पुणी आसंता क्लास रे पढ़ेबी एतिकी थाऊ एका बेले पढ़िले तुमर मन रहिबनी मु जहाकू पढ़ेली तुम माने थरे थरे पढ़ी नब शुणी नब आशा करुच्ची तुमको भल लागिबो भल लागिले मते कमेंट बॉक्स रे लिखि जणाइबो धन्यवाद सहित रहिली जय जगन्नाथ।